Indeklarar nga kampyon sa Pinta Flores Cup 2025 sa San Carlos City, Negros Occidental ang Santa Barbara Under-16 football team. Ini matapos nila ginluto sa championship match ang host team nga San Carlos City. Ang team sang Santa Barbara ang ginakabugusan sang coaching staff nga ginapangunahan ni former member of Philippine Men's National Team kag SBFC head coach Bervic Italia. Kaupo ng mga mentors nga Sanday Anthony Masculino, Mark Evan Sorongon, Nicole Van Suay, kung ang kagisaman kay MV Payag Club the football founder and Vice President John Paul Sumogod, kag Keith Subong nga isa man ka MV Payag Club the football president. Ginkilala naman nga MVP si Joseph Hamutilio, best goalkeeper si Michael Sotaridon, kag best defender si Jomare Alemane, kag best midfielder si John Floyd Onyate. Ini nga mga players ang nag-eskwela sa Santa Barbara National Comprehensive High School. Interviews ang Bombo Radio kay Keith Subong, isa ka coaches. Iyagin payag nga ikatatlo na ini nga kay gayunan nga nagpasakop sila sa among tournament. Suro sa iya, sa una nila nga pagpasakop, eliminated sila. Sa ikaduha, semi-finalist sila, kag sa ikatatlo nakuha nila ang titulo. Pahayag niya, pamatuod ini nga nagahimakasgid ang mga players agod magdinalagon kag ginupda nila ini sang disiplina kag teamwork. Nagapasalamat man ini sa mga tawo nga naghatag sa ila sang suporta agod makuha ang kampyonato sa nasabit nga National Invitational Tournament. Tuloy sa preparations, continuous lamang preparations, the training, ang naglain lang gid siguro subong is nag-mature ng mindset sa among players. Nga ang ila goal subong is magdaog, kag mag-bring title gid sa among club. And sa part naman sa kontra namo, I know naman nga hindi sila basta-basta lang magpabaya, nga hindi sila magdaog. So every day nga mag-training kami, we give our best, and kung ano ginatudlo sa among head coach, sa among players, ginapamatian Manila, and that's the key siguro nga nagadaog gid kami.